Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus selaku seren Tuhan dikatakan kami menjua-juah selamat wari minggu man bata gerina. Ibas bena kebatenta mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai rencana pelayanan gerejata kubas wari-wari sereh enda. Karena momota endang gosisirkan bas WA jemaat. Kata penaruh, turang rasenina malam ateta sebab tetap dengar iar arak di bata kegeluhan ta sohbang jumpa ka kita bas rumah pertoton enda. Minggu enda bengket kita kubas minggu pendidikan sueras kalender gerejata GBKP si enda silakokan arkiteken di bata ersura-sura gelah anak-anakna pentar arkiteken datkan pendidikan sipayo. Subuk pendidikan secara formal bagai informal. Pendidikan nampati kita ngukuri ras dalani kegeluhan alu mahuli. Maka mari sikap ukuta alu dem ketenangan ras kejapkan di bata di tengah-tengah ta. Ras kita rende si puji Tuhan arah laguta KEE nomor 3 nomor 1 ras 2 dibabai organis ras song leader. Ibas gelar di bata bapa si jadi ulu gegeh ras kepentarenta. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo mereken kepentaran eman banta. Ras ibas gelar kesasi badia si tetap ngajari kita guna tetap teguh ngeluh ibas kepentaranna. Perkuah hati ras damai ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesasi badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kenca Yesus ngidah jelma sinterem, nangkihna sada uruk, kenca ia kundul, rehajar-ajarna, pulung deher kenca. Ia jenari ibenakenna ngajar ajar-ajare, Matius 5 ayat 1-2. Terpalaskan kata di bata enda si puji ia aluraduras kita ngendeken kitab ndendenta nomor 270 ayat 1 ras 3. Mari sindeken sini babai song leader ras musik ta.
ibas muji gelarmu. Berita kerna dibata si mereken kepentaran man bangsana. Turang rasnina dibata mulu kerina kepentaran ibas donienda. Ibas perdalanan bangsa Israel bangkat kubas tanah perpadanan dibata. Dibata enggol ben kuhi bangsana alu pemeteh ras kepentaran arah undang-undang si ibeseh Musa man bangsa Israel. Tujunna bangsa kemalangan man Tuhan dengan ngeluh ibas biak simbaru. Alu bagai bangsa Tuhan banci jadi bangsa sepentar di tengah-tengah bangsa sineban. Mari si puji Tuhan si jadi ulu gegeh ras kepentaran alu ngendeken dendentan nomor 204 ayat sada ras si petulukan sini babai song leader ras musikta. Kinata geluh manusia, Tuhan mereken kepentaran man manusia, gelah ngasup ngaturkan kegeluhun sireh hulina, subuh ibas perukuran bagi perbahanan. Si jadi tanggung jawab tak geluh repalaskan kepentaran dibata dengan muduhkan ibas jabunta. Ngaku kami Tuhan, menggati lai pakaikan kami gegeh ras kepentaran du ibas ngajarkan anak ras kempu kami. Surah-surah kami ngencai penggurui kami, piah anak kami nggo tertaban, ibas keterbatasan kami, ulih pengajaran kami ndai dungna nambahi ate kami mesui. Ngaku kami Tuhan, kurang ate kami tutus nang geluh ibas kepentaran du, seh makala kami ngasup ngajarkan ras nuduhkan kepentaran du kubas jabu kami, lai idah anak ras kempu kami kepentaran du arah perukun ras perbahanan kami. Ngaku kami Tuhan, kurangkel kami darami pemeteh ras kepentaran du. Usuran kami ikuasai pemeteh si babai kecedaan geluh kami. Tuhan, pengasup min kami geluh ibas pengajaran du, dalanken dengan nuduh kenca ibas jabu kami. Si pindo dage gegeh man Tuhan gelah kita ngasup ngeluh ibas kepentaran arah dendenta sindeken
Dendenta nomor 350 nomor ayat sada ras si peduakan sini babai musik rasong lederta. Halangi kebenaran, bedaulah si jahat. Pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lalap. Gelulah alu bujur, materu ukur kin. Jalankan kebenaran, maka ukur tenang. Berjaga-jagalah, rahmawari Tuhan. Bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Darami si mahuli, pedau min si ilan. Magermat bas kegluhan, make pada Tuhan. Lakukanlah si adil, ibas kegeluhan. Bagaimana pada Tuhan, tetap si dalankan. Berjaga-jagalah, rahmawari Tuhan. Bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Kata dibata si pentuguhi manusia bas menakan kepentaran. Dibata perkeleng dengan perkuah kap. Ninai bas ulangan 6 ayat 10a. Dahikanlah kai si muhuli raspayo bagi si katakan Tuhan gelah menjuah-juah kam. Amin. Malam ate bas perkeleng ate Tuhan mari dage tole si puji Tuhan arah dendenta nomor 460 si pemenara si peduakan sini babai musik rasong lederta. Tuhan demi aku selalu kesahdu. Tuhan demi aku selalu kesahdu. Musuhku bagi tambeku babaku pancurdu. Tuhan demi aku selalu kesahdu. Demi aku selalu katandu. Tuhan demi aku selalu katandu. Musuhku bagi tambeku babaku pancurdu. Tuhan demi aku selalu katandu. Sepaksana kita gendoreng ngoge kata dibata si pemena sini buat ibas kitab Jakub telu ayat 10 telu 10 babai secara tunggal. Baginda kata dibata. Kepentaran sirah nai datas nari. Litkin skala tengah-tengah do pentar dengan pengangkan harus dicidahkan arah kegeluhan si muhuli. Alu perbahanan si muhuli dalankan alu metru ukur dengan kepentaran. Tapi iba syukur ndo kam percian pergilas dengan diri ndo saja ngeirana kendo. Ola megah yakap ndo karena sie. Janah olar bual nandangi si tuhu. Sienda labo kepentaran sirah ne surganari. Tapi biak doni, biak binatang, biak setan. Ijalit cian ate ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja. Ijelin berbagai-bagai perubatan ras perjengilan. Tapi kepentaran sirah nai datas nari si pemena ema bersih pusuh perhatian
Git erdame lemah lembut lama gogo dem perkuah hate ibas dengan rebuah perbahan si muhuli larayawayo ras tangkas ukur tangkas kata tuh upayo makasi muhuli ema buah iprani ibas benih perdamen isuan kalak sirguna ate nandangi perdamen. Ketuahan kalak simagikan kata dibata dengan simakai kenca ibas ukur ibas geluh na tep wari haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ras kita retoto, sope kita megikan kata dibata retoto kita. Ikatakan kami bujurman bandu Tuhan, ibas penemanindu radukan kelang atindu, si tetap nemani dengan singarak-ngarak kegeluhan kami kerina perpulungandu. Bujur Tuhan, ibrekendu dengan waktu ras kesempatan man kami, kuna muji ras pebadiakan gelar Tuhan. Kentisik nari Tuhan metadah hati kami, kuna dengkehkan sada bagian kerna katandu, gelar arah katandu si kentisik nari bagikan kami, bansi kami geluhkan kegeluhan kami, bagi singena ate Tuhan, tambah gegah kami Tuhan, kuna dalani kegeluhan kami. Kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia, kam singa jarisa, kelah ngasup ia nurikan katandu, sentudu bagi surah-surandu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina nggo sikap dengkahkan kam. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, kata dibata si jadi bahan oratan ta ibas wari minggu enda, ibas minggu pendidikan enda, ibuat repalaskan kitab kuan-kuanan 4 ayat sada seayat siwah, enda kari yogekan secara antiponal, kami kari menakenca. Si benakan begenda kata dibata. O anakku, bagikanlah ajar nande bapandu, megermetlah gelah bages pengertindu. Si kuajarkan mambandu mahulikal, maka ingat-ingatlah kerina. Aku anak sada-sada ibas nandingku, tupung aku kiti denga. Iajarkan bapangku aku nina, ingatlah kai katangku manbandu. Olah lupa, lakukanlah sentudu rasiku katakan manbandu, maka kam geluh. Jadilah pentar, janah pebagesi pengertindu. Olah kam lupa, olah kam nilah ibas kai siku katakan. Olah tadingkan kepentaran, maka kam ikawalina. Kelengilah kepentaran, maka kam ijagaina. Si pentingna sila ban silang ilako kendu emekap datkan kepentaran. Kai peyatindu jadi praya kendu, tapi sila ban silangna kel si arus iya yakindu ema pengertin. Kelengilah kepentaran, maka kam yangkat kena. Argailah kepentaran, maka kam ipahagana. Ibre kena meman bandu rudang-rudang si mezile, jana itama kena kutakaldu mahkota si mahaga. Sejenda pengogen kata dibata, perpulungan sini kelangi Tuhan, malam mateta dengan pengatakan bujur simbelin naman Tuhan dibata, saka paksana kita megikan kata dibata ibaswari si sendah. Si jadi tema man banta ibaswari minggu enda emekap kelengilah kepentaran. Hilui kami sekali nari, kelengilah kepentaran. Perpulungan sini kelangi Tuhan, geluh pentar, tentu jadi sura-sura dengan prayakan takel. Tapi si terulin, adik kepentarne palaskan kata dibata. Ugange kap ndu kita banci jadi kalak pentar, ras palasna emekap kata dibata. Mari lajar kita arah kata dibata si jadi bahan khotbah tawari enda. Ngerana kita karena kitab kuan-kuanan. Izandai kuan-kuanan 4 ayat sada se ayat siwah, nurikan karena
uga argana kepentarni, ras uga ulihna adikala jadi kala pentar. Ngerana kita karena kitab kuan-kuanen, berarti ngerana kita karena salah sada sosok pribadi si cukup luar biasa ibas kegeluhan na emakap jadi kala pentar. Jadi kala si berhikmat kelibas kegeluhan na emakap Salomo. Sinuliskan karena kitab kuan-kuanen indah. Salomo lit gambaran si muhuli karena bapana Daud. Lit memori na si muhuli karena bapana Daud. Adi sidah nda ibas kitab kuan-kuanan 4 ayat sada seayat siwah kainina iajarkan bapangku aku nina. Berarti me tergejap kelnge ibas Salomo bahwa bapana Daud tuhu-tuhu ngajarkan Salomo alum huli. Rasteridah jendalit kebanggaan Salomo sebab peran bapana igejapkan na ibas kegeluhanna. Berarti Salomo punya memori yang baik karena bapana. Lit kebanggaan na secara pribadi karena bapana. Begikan ajar nande bapandu ni nandai bas kitab kuan-kuanan ninda. Berarti Salomo punya memori yang baik akan orang tuana. Dat nanggo nanamna iajarkan orang tuana, dat na uga iajarkan nande bapana. Perpulungan sini kelengin Tuhan, Salomo punya memori yang baik karena nande bapana. Uga ngekap ndu memori anak-anak ta karena kita orang tuana. Mehuli ngekap ndu, uga ngekap ndu kita ngajari anak-anak ta. Sabar ngekap ndu kita ngajari anak-anak ta. Kai ngekap ndu memori banci kari ingat anak-anak ti karena kita. Adi Salomo ndai inget ne pengajaran nande bapana belin kelman bana. Pengajaran bapana ngaruh kelkubas kegeluhanna. Daud labo pribadi si biasa tapi si luar biasa. Pemimpin, raja Israel. Tapi lid waktu na guna mendidik Salomo jadi kalak pentar ras kemalangan man Tuhan di bata. Ras Salomo nggo gejapkan sa. Uga ngekap doya dinabansi si bandingkan di bas perdalan kegeluhan ta. Adik kita selaku orang tua zaman genduari indah. Uga kita selaku orang tua banci ngajarkan si muhuli man anak ta. Gelah ibas perdalanan kegeluhan na pekari ya jadi kalak pentar. Ras jadi kalak sir kemalangan man Tuhan di bata. Atau entah kita jadi orang tua si otoriter. A ninta harus A. B ninta harus B. Lah pernah si begikan ide, pendapat, tah kailah gia pe ukur anak ta. Atau mungkin sebaliknya kape. Kita kape selaku anak-anak, entah permata, entah sekolah minggu, laka kita Muhammad nandangi nandai bapanta. Adi Salomo laka bege. Ia Muhammad man nandai bapana pe ngajarkan ia alum huli. Ras ibalik si kerina kemalangan ia man Tuhan di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan adir lazar de kita arah pengalaman Salomo ras orang tuana. Tentu belin pengingat na karena si muhuli karena orang tuana. Kita uga kan nandangi anak-anak ta. Uga ngekap ndu kita selaku orang tua. Pengajaran uga ngekap ndu bansi ingat anak te karena kita. Entah ranan tapi bansi maba puso anak ta sakit hati. Entah kiti ukurna, ras pasti jadi ingatan anak segedang geluhna. Lalit memori si muhuli karena orang tuana. Sebab lah gejap kena erkelang ati orang tua nandangi kegeluhanna. Tapi Salomo lah gejap kena bagi pengajaran si muhuli idat kena arah orang tuana. Maka kitab kuan-kuanan 4 ayat sada seayat siwah nuliskan uga karena pengalaman Salomo begikan nande bapana. Uga anak Muhammad man nande bapa. Uga anak dengkehkan ajar bapana. Uga anak nginget ajar nande bapana. Ras mabai kegeluhan anak datkan si muhulina ibas perdalan kegeluhanna. Perpulungan sini kelengi Tuhan.
anak ay mekap pemere Tuhan di bata. Labo bias iberikan pangan, uwis rumah si mezile. Tapi ugaka kita pe orang tua ngajarkan didik lit waktu ta guna didik anak ta. Uga ngekap ndu waktu ta guna merikan pengajaran si muhuli man anak-anak ta. Uga ngekap ndu kita orang tua metah perbeben anak-anak ta. Karena temanna, karena sekolahna, karena pendahina, entah karena kailah gia bas perdalanan kegeluhana. Salomo datkan si muhuli arah nande bapana. Salomo tidak punya memori buruk arah nande bapana, tapi Salomo punya memori yang baik karena nande bapana. Maka Salomo pe gejapkan nuliskan kitab kuan-kuanan indah sebab ngoidatna pengajaran arah orang tua. Maka nina begikanlah ajar nande bapandu. Adi ngo katakan begikan berarti ngolit je teredah dem perhatiin ras ngelakukan kai si begikene. Maun anak-anak muda zaman genduari sianggap langa berpengalaman karena kegeluhan ugandalani kegeluhan alu muhuli harus ididik iperlengkapi alu pedah-pedah si muhuli kelah na olang lupakan tah pe nadingkan tapi uga anak-anak zaman genduari pe tetap nginget pedah tah pe azar nande bapana. Maka Salomo engkau berpengalaman arah orang tuana karena kata di bata orang tuana ngejadi contoh, orang tuana ngejadi model pembelajaran karena kegeluhan. Maka o anakku ni nanda ibas nats enda ngatakan uga keleng na ate nande bapa man anak-anak uga mahargana anak sebab anak me pemere di bata gelah ididik jadi kalak pentar ras ididik jadi kalak sir kemalangan man Tuhan di bata. Maka kaya ni nandai adik jadi kalak pentar adik kalak si megermet kelengatina kepentaran daramina kepentaran tentu ikawali kepentaran makita ijagana kita janah arah kepentaran yangkat kena makita. Adi jadi kalak pentar kita pasti ipahaga kita. Adi jadi kalak pentar kita pasti ndatkan rudang-rudang sim harga kita. Sebab ngosita kai si muhuli ras kai sila muhuli bas perdalan kegeluhan ta. Bagi kai na ibas invokasyon ta. Adi ngeluh pe kita kepentaran uluna kata di bata. Bagi Tuhan Yesus pe ngajari ajar-ajarna kuna banci dengkahkan kebenaran kata di bata. Uluna mekap kata di bata. Salomo pe ngejapkan bahwa ia jadi kalak pentar uluna mekap kata di bata. Mungkin ibas perdalanan pustaka sibadia pe banci si ingat uga Salomo labo mindo kini bayakan. Labo mindo erta, labo mindo umur gedang, tapi pemindon naman Tuhan kai. Berikanlah man bangku kepentaran, ngerajai bangsandu, alu kebujuran ras kebeluhan, bedakan si bujur ras si jahat. Pemindon Salomo man di bata, gelah ia jadi kalak pentar. Ibre di bata kepentaran ras pengertin, lebih hasa silit ibas kalak singgo leben, entah pudin asangkan Salomo. Jadi kalak pentar ya tambah bayak, tambah ermulia, gedang umurna ibahan Tuhan. Adi jadi kalak pentar kita lebih-lebih Tuhan di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kelengilah kepentaran. Relajar kita arah pengalaman Salomo. Ia mencontoh kalak si pentar, kalak si berhikmat, kalak si metah uga si muhuli. Adi pemetah kecerdasan intelektual, pintar, banci inilai menurut gelar, tah sarjana, ujian, dan gelar sarjana. Tapi kalak pintar, langa tentu jadi kalak pentar. Tapi kalak pentar, nggo pasti ya pintar. Banci aku pintar secara intelektual. Banci aku pintar sebab aku sarjana. Banci aku pintar ketik-ketikan mungkin aku tamat kuliah 3 tahun. Pintar secara intelektual, pintar secara akademis, tapi belum tentu aku jadi kalak pentar. Langa tentu aku belum bedakan apa isi benar, raslah benar.
Langa tentu aku banci geluh palaskan kebenaran kata di bata. Tapi ya jadi kalak pentar uluna kata di bata guapa pe lah saja ya cerdas secara intelektual tapi spiritual nape cerdas. Kini teken nape luar biasa. Bahkan adina mungkin pernah nge-iogendo. Adi katakan go kalak pentarenda nina cerdas secara intelektual. Pemetah nape oke. Cerdas secara spiritual. Kini teken nape mantuhan di bata belingkel. Ras cerdas secara emosional. Adinggo jadi kalak pentar pengerana nape menghuli. Ngukurkan pusuh kalak si deban sope melaskan ranane. Karakteri si menghuli lid ibas iya. Jadi tidak hanya cerdas secara intelektual tapi cerdas juga secara spiritual, ras cerdas secara emosional. Kalak pentar go irakut je kerina. Jadi adi ulihna ni nanda ibas ogenta Jakub 3 ayat 10 ayat 10 walu. Berbanding terbalik ke kepentaran isurga nari ras kepentaran dunia indah. Adi kepentaran isurga nari lid perukuran si bersih pusuh pratenna. Git erdami lemah lembut lama gogo dem perkuah ati ras larayo wayo. Sebab uluna rehna ibas di batanari. Berbanding terbalik ras biak dunia indah. Berbanding terbalik ras kepentaran dunia indah. Di kepentaran dunia indah kain yandai biak setan. Liji percian, perngilas, dirindungan sayukur kendu, perubat, turah perjengilan. Tapi ya dikalak pentar sirah na ibas kata di batanari lah bege pembabai kegeluhena. Labo jadi kalak percian, labo membabai perubatan, labo diriku ngenca kukurkan. Tapi ya di aku jadi kalak pentar, tentu aku pe ngukurkan kalak sedeban. Lid bas pusuh kue perkuah ati, lid bas pusuh kue lemah lembut, sebab uluna mekap kata di bata. Perpulungan sini kelangi Tuhan ibas minggu pendidikan indah pe. Uga kita selaku orang tua pe tetap jadi guru man anak-anak ta. Ras anak-anak pe ulah kami lid biak kisat adi jari orang tua entah erlajar karena perdalanan kegeluhan apa erlajar karena kata di bata. Jadi harus dua sisi na, baik dari sisi orang tua bagi kape arah sisi anak. Bagi Salomo dai duana baik orang tuana pe ngajarkan ia alu muhuli, Salomo pe menerima alu muhuli pengajarne. Maka ralo langa di orang tua ngencakap ngajarkan alu muhuli anak kape labo dia tina iajarkan labo jadi kaipe. Tapi ya di Salomo dai pribadina pe dia mau belajar, dia mau mendengar orang tua. Ras orang tua pe tuhu tutus Athena ngajarkan Salomo. Man banta pe orang tua, tentu kita jadi guru si utama man anak-anak ta. Labo arah ranan saja, tapi orang tua jadi guru teladan man anak-anak arah etika ngerana, etika rukur, etika memperlakukan kalak sedeban. Tentu si suruh anak te Muhammad, si suruh anak te sopan man kalak sedeban. Tapi ya di dahna kape kita orang tuana melaskan kata-kata sila payo lah menghargai kalak sedeban. Tentu EKP labo muhuli man anak-anak ta. Adi siajarkan anak ta muhuli man kalak sedeban. Tentu anak EKP erlajar kuna muhuli man kalak sedeban. Tentu begemkam. Ugang ekap ndu kita mewariskan nilai-nilai pendidikan man anak-anak ta. Ugang ekap ndu kita mewariskan nilai-nilai kata di bata man anak-anak ta. Adina warisan erta perlu entah lang, perlu. Tapi adi hanya wariskan erta asakai pe buena dalam sekejap bansi keriban anak-anak te. Tapi adi siwariskan kemalangan yaman Tuhan, adi siwariskan ia jadi kalak pentar, adi siwariskan ia megikan kata di bata. Tentu si lalit ibas yepe bansi dat kena sebab ia terpengendes man Tuhan di bata. Perlu man anak-anak ta zaman genduari. Jadi tak kami bas kata di bata si jadi bahan ora tentang warinda.
ibas minggu pendidikan, uga kita jadi kalak pentar, uga kita lazar arah pengalaman kegeluhan Salomo, kelahna kita pe jadi kalak si memang kelengi kepentaran, ras tetap malang mantuhan di bata, uluna mekap kata di bata ibas perdalan kegeluhan ta. Sebagai penutup bahan khotbah ta ibas wari indah, mungkin pernah nge-yogendo entah mungkin pernah iya tahndo sada kapal si cukup terkenal kel raslit film nasi cukup luar biasa, kapal Titanic. Kapal Titanic indah kapal pesiar si megah mewah, tapi kedungan nala menghuli kapal indah tenggelam. Perancang kapal indah kalak jago, orang pintar, tapi palasna mekap kesombongan ras keangkuhan, ras lama lang mantuhan. Kai kap nina perancang kapal Titanic indah nina tidak ada yang bisa menghancurkan kapal ini. Kai pelabu karibansi ngeruntuhkan kapal bahkan Tuhan sekalipun nina. Labu kalak pentare. Adinggo si ya kebeluhan kita sangkan di bata. Kebeluhanku terbatas, data sakwe di tengah di bate. Salomo memang orang hebat, orang berhikmat, tapi janari ngekap dudat na ia jadi kalak pentar, arah di bata. Jadi dia teta jadi kalak pentar, telah kita harus kita mindo mantuhan. Ula pernah siakap beluhan kita sangkan di bata. Adi jadi kalak pentar tentu kain nandai. Ipahaga mekam, iangkatkan mekam, rudang-rudang kegeluhan jadi si kerajaan do. Jadi ulah pernah merasa kita lebih hebat asangkan di bata. Ulah pernah siakap peluhan kita sangkan di bata. Ulah pernah siakap jagon kita sangkan di bata. Salomo tiba di titik itu. Ia jadi kalak pentar, ia jadi kalak berhikmat sebab kai dia merasa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Maka iangkatkan di bata ia jadi luar biasa. Perkara sesulit apapun Salomo mampu menyelesaikan sa. Rekiti-kitikan ia datkan kepentaran sirahna ibas Tuhan di bata nari. Bagaimana perayakan ta ibas wari indah. Jadi kita kalak pentar tapi uluna mekap kepentaran sirahna ibas Tuhan di bata nari. Amin. Ras kitar toto. Bujur Tuhan, kata andong goi bagikan kami. Malam mati kami bas kebenaran kata ando singgoi bagikan kami. Ya jarindu kami gunang geluh alu pentar, engkelengi kepentaran. Gelah arah kepentaran sedatkan kami arah kamnari. Mabai kami, banci dalani kegeluhan kami alu muhuli. Laseri biak kami ras duni indah. Lalit ukur sila muhuli bas kegeluhan kami. Tapi silit ibas kami mekap ukur si muhuli, perbahan si muhuli, ras kini tekan kami pe rah paguhna nadangi kam. Pasu-pasu kami Tuhan, kelaban si ipakikan kami karena kata ando ibas kegeluhan kami. Arah anak do Yesus Kristus, kami rah hartoto mantuhan di bata. Amin. Kundari mari dage siakukan pengakuan kini takenta bagi krina kalak Kristian ibas tuni indah ninta dage skalak-skalak. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sina palangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si ngudang nari si so kliaman tergelar si Maria si ngenanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi mati nari, nangki ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa silar sibar kuasana, cenari rahmia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesah si badia, janalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kenduari berikan kesempatan man banta,
kuna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Si jadi pala seman banta gunanahkan persembahan ema, di batangku si simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus, merikan kerina keperluan geluhndu. Ibas kita ngendeskan persembahan, ras kita rendi, ibas kitab mendendenta nomor 315, ayat si pemenar ras si petelukan, ibabai musik rasong liderta. Mari ras kita toto kena persembahan ta ras doa syafaat tar toto kita. Pengatakan bujur simbelin naisakan kami man bandu Tuhan, sebab igecapkan kami tetap kelang atindu, ras pemasu-masundu ngarak-ngarak kegeluhan kami perpulungandu. Ibas kerina pemerendu ras kelang atindu man kami Tuhan, ngokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasundu persembahan kami indah Tuhan, ajari gereja Tuhan, kuna banci makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan beritandu si meriah. Si tading peibas kami ajarindu Tuhan kami make kenca, gelah arah kaisil ibas kami pe reguna guna kemuliaan gelar Tuhan. Artoto kami Tuhan nandangi kegeluhan kerina perpulungandu, di tengah-tengah GBKP Ronggung Deli Tua Timur Indah, baik Mamre, Moria, Saitun, Permata ras KKR, ibas masa-masa pandemi COVID-19 Indah, Tuhan, tekel kami melala perbebean perpulungandu, terkhusus secara perekonomian na Tuhan, bas pendahinna, kelang atindu lar leka Tuhan, ibas kegeluhan kerina perpulungandu, kelang atindu tetap nemani perpulungandu, tercukupi kerina keperluan ngawani perpulungandu, sebab tekel kami Tuhan, kam di bata Bapa kami, sirkelang ate nandangi kegeluhan kerina perpulungandu, petetap ndu ukuras kini terkena, ibas masa-masa pandemi indah pe, labene kini terkena man bandu, tapi tetap ia pagu kini teken man Tuhan di bata, berekendu kesehatan, berekendu kejuah-juahan, kujapa pe ngawani perpulungandu laus, entah si mengharuskan ian darat ibas rumah nari, ketik-ketikan pendahina, aktivitasna, jaga kawali perpulungandu Tuhan, lalit bengket pinakit kubas daging kulana, radukan kerina anak-anak du, permata ras KKR, Tuhan dibatasi masuk kegeluhanna, ibas pendahina, ibas sekolahna, ibas perkuliahanna, ibas pergaulanna, Tuhan dibatasi masuk, kelah kerina anak-anak kami sing udah dengape Tuhan, tahnar kemalangan man Tuhan, tahna menghamat man orang tua, kelah kerina surah-surana pe, tek kami ia turkendu alu muhuli. Tuhan ertotope kami, nandangi perpulungan Tuhan, silit ibas keadaan sakit, emekap nande Teresia,
jaibas piga-piga warisi lewat, datkan sada musibah. Guling ia Tuhan, jana genduali ibas masa perawatan. Artoto kami gelah kekelengan kami indah pe banci lampas madan ibas pinakit nanari, pasu-pasundu tambar sini pakai kena, berekendu krian ukur, semangat sirena ibas Tuhan di batanari. Bagi kape kekelengan kami nandi lesbina, ibas kesehatan nape indeskan kami man bandu Tuhan, tetap ia megegah, tetap ia sehat-sehat, bagi kape tetap ngandalkan kami ibas kegeluhan na. Artoto pe kami Tuhan, nandangi persembahan pengatakan bujur, ibas senina dengan turang kami, pertua Firdaus Barus, i Bandar Lampung. Tuhan ibas krian ukurna ngingat belinna perkuah hati Tuhan, ras kelang Athena, katakanna bujur man bandu Tuhan. Kamsi masu-masu keluarga kemahandu enda, pasu-pasundu kegeluhanna, pasu-pasundu Nora, ras anak singgoi plimikendu ku tengah-tengah jabuna. Kam sekawalna ibas dahikan dahinna, bagi kape kam sinemani ia, ibas dahikan dahin pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan. Gela arah kegeluhan nanari pesada jabu, terpuji terbadia gelar Tuhan. Nandangi krina kemahandu pe di tengah-tengah runggun enda, man krina pertua diaken, radukan emeritus, Tuhan dibatasi masuk kegeluhan krina kemahandu, ras isi jabuna. Kelahibas situasi paksa genduari enda pe, tetap kami bancir meriah ukur, ibas dahikan dahin Tuhan. Bujur Tuhan, ibas krina singgo muat bagian ibas kebaktin kami, man krina pertua diaken, man organis, song leader, bagi KP tim multimedia kami, Tuhan dibatasi masuk kegeluhanna, kelah kata wari paksa pe, tetap iar meriah ukur ibas dahikan dahin Tuhan. Alami kami ibas krina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami metunggu ngalokan kelang atindu. Arah anak nu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Bengkat kita kubas perpadanan man di bata. Turang rasanina kita anggo ngalokan kepentaran ibas di bata nari. Kelasi pakikan ibas kegeluhan dengan ngajarkan caman anak ras kempunta. Kuga dageninta. Arpadan kami Tuhan tetap ngeluh ibas kepentarendu si jadi gegeh kami ngajar kenca anak ras kempu kami. Arpadan kami Tuhan tetap tutus ngeluh ibas kepentarendu, seh maka kami ngasup ngajarkan ras nuduhkan kepentarendu ibas jabu kami. Arpadan kami Tuhan ngalokan pengajaran si epalaskan kepentarendu. Ibas kita empat teguhi perpadanan taras di bata, ras kita rende arah kitab mendendenta nomor 240 siwah, ayat si pemenara si peduakan ibabai musik ras song liderta. Ah
Mari ras kita toto bagi pertoton sinia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, kelarndu ipebadiamin, rahmin kini razandu, sehlahmin pratendu ibas dunia indah bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas waris si sendah indah. Alami min salah kami, bagi ni alami kami, salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhan du sidem alu kepentaran di bata, kunam pegegehi kam, ibas makikan ras ngajarkan kepentaran di bata alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ati, si engkau nenahkan kam ku kemuliaan si rasa lalap ibas Yesus Kristus, jadikan kam serta, jadikan kam tetap, ras jadikan kam megegeh dengan paguh. Ia ngasi mada kuasa serasa lalap. Amin.